Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita langsung talaki aja Bu di surah Mursalat ya. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan ke Riyadhah. Riyadhah kemarin baru gunnah sama nun tasydid, mim tasydid sama idgham bi gunnah ya. Baru dua. Insyaallah nanti kita lanjut. Kita praktekkan dulu pelajaran yang di kitab ya. Di bacaan Al-Qur'an di surah Al-Mursalat. Ayat berapa terakhir? 34. 34. 34 ya. 34. Kita lanjutkan 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza yawmu la yanṭiqun. Hadza yawmu la yanṭiqun. 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 Ifanya ditebalkan. Gunnahnya tebal. Yanṭiqun. Gitu. Ya, jadi nanti bunyi gunnah ada yang tebal, Ulang. Hadza yawmu la yanṭiqun. Hadza yawmu la yanṭiqun. Wa la yu'dhanu lahum faya'tadhirun. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل. Tahan. ويل. Nah, namanya apa hukumnya Bu? Idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Tanwin bertemu ya. Wailun yauma'idzil. Nah, ini idgham juga tapi bila gunnah. Wailun yauma'idzil lil mukazzibin. Ya. Wailun yauma'idzil lil mukazzibin. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. فإن كان لكم كيد فكيدون. كيد فكيدون. كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال
wa uyun. Ada idgham di situ? Ada. Mana? Liu. Liu. Idgham bigun. Nah, kenapa? Tanwin ketemu Tanwin waw. bertemu waw, ya Bu ya. Di Al-Qur'an wawunya ada tasydid tidak? Tidak. Ada yang ada yang tidak, tergantung mushafnya ya. Iya. Tergantung Mushaf. mushaf Indonesia pakai waw tasydid. Kalau mushaf Timur Tengah tidak. Nah, gitu. Nah, kalau ibu-ibu pengen serempak semuanya sama, mushafnya pakai mushaf Timur Tengah, karena Anda ngajarkan yang mushaf Timur Tengah sebenarnya tulisannya. Biar standar ya. Karena memang di mushaf Indonesia juga ini mushaf Indonesia ini beda-beda. Kadang ada mushaf terbitan yang ngacu ke Timur Tengah, kadang ada yang tidak gitu. Jadi di Indonesia itu nggak serempak, nggak kompak gitu. Tergantung penerbit, gitu. Beda-beda mushaf Indonesia juga. Nah, makanya anak lebih memilih mushaf Timur Tengah karena sama semuanya, tanda bacanya sama. Dari Mesir, dari Saudi sama. Ya dari Madinah, itu yang dari Madinah. Dari Mesir juga boleh, bisa. Tapi anak mah teu caran mushaf punya. Jadi bisa nanti cari sendiri ya, mushaf Timur Tengah. Jadi ada perbedaan. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Di sana ada gunnah nggak? Ada. Mana gunnahnya? Mim. Mim tasydid. Idgham bi gunnah bukan? Bukan. Ini mah mim tasydid ya. Pelajaran pertama di Riyadhah 2. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ya. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Najzi. Ya, najzi. Baik, zil. Marilah zil. Muhsinin. Ada gunnah di sana? Ada. Mana gunnah? Nun inna. Kenapa? Nun bertasydid. Nun tasydid ya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Innakum mujrimun. Innakum mujrimun. Ada gunnah di situ? Ada. Mana? Nun bertasydid sama Mim. mim bertasydid. Kum mim tasydid bukan? Bukan. Ini beda lagi. Mim bertemu dengan Mim. mim, gunnahnya karena mim sukun bertemu dengan mim. Belum dipelajari ya. Nah, nanti insyaallah. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون لا يركعون لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون. Baik, nah itu surah Al-Mursalah. Langsung dibaca ya, Bumangga. Dari hada yaumul la yantiqun. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza yaumul la yanzurun. Ya, yantiqun. Bukan yang turun. Jauh, salahnya jauh. Astagfirullahaladzim. Hadza yaumul la yantiqun. Wala yu'dzanu lahum Saya'tadirun. faya'tadirun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaydun fakidun. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Baik. Lanjut berikutnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا Kaf kulu washrabu كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم هذا adanya panjang هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون طيب ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون
wa fawakiha haknya jangan panjang. fa Wa fawakiha mimma yash. wa fawakiha mimma yashtahun Ya. kulu washrabu Kulu washrabu. kulu washrabu Shin. Kulu shin. kulu washrabu hani Abunya panjang Oh, bunya. Kulu washrabu. Bu panjang. kulu washrabu hani'am hani ininya panjang 4. kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun Terus. inna kadzalika najzil naj'a inna kadzalika najzil muhsinin wailu yawma izil lil mukadzibin kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun Ya. wailu yawma izil lil mukadzibin wa idza qila lahum وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ bukan tapi yarka'un. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ طيب. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Ya. فَبِأَيِّ حديث بعده يؤمنون. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hada yaumu la yantiqun. Hada yaumu la yantiqun. Wala yu'danu lahum faya'tadirun. Baik. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Wa fawakiha mimma yastahun. Ya. Kulu washrabu hani'am
بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. Tampilnya wailul lil mukadzibin mah sama diulang. Nah, terus lanjut. Jadi ayat Quran itu banyak pengulangan, banyak juga nanti pengulangan di Al-Quran. Lanjut. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailun yawma idzil lil mukadzibin wa idza qila lahum urka'u la yarka'un wailun yawma idzil lil mukadzibin fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Baik. Barakallahu fiik, lanjut berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza yaumu la yantiqun. Ya. Wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Ya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Innal muttaqina fi zilalin Zi pakai apa? Zi tebal. Bukan zi tapi fi zilalin wa uyun. Fi zilalin wa uyun. Fawakiha mim bukan fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un.
ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. طيب بارك الله فيك. lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza yaumu la yantiqun. Ya. Wa la yu'zanu lahum faya'tazirun. فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل enggak هذا يوم ulang هذا يوم فصل الفصل هذا يوم الفصل جمع صاد desisnya jelas فصل هذا يوم الفصل yaumul mulnya jelas هذا يوم L betul L yaumul هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين terus فإن كان لكم فإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون في ظلال وعيون ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ya enggak ditahan qalilan innakum mujrimun nah gitu wailu yawmaidzil lil mukadzibin wa idza qila lahumul qa'u la yarqa'un wailu yawmaidzil lil mukadzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Baik. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tebal. A'udzu billahi minasyaiton.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم لا ينطقون ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Ya, baik, lanjut berikutnya. Masih banyak ya. Lanjut, yang ikut berapa orang? 12 ya. Baik, lanjut. 13 ya. Masya Allah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan, tebal, bukan syaita. Po, syaitanir rajim. Syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza yaumu la yantiqun wa la yu'zanu lahum faya'tazirun wailun yawma'izil lil mukazzibin هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون في ظلال وعيون في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا
واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي إنا كذلك نجزي نجزي enggak naj kokohan dulu zi gitu نجزي المحسنين iya ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون tahan innakum mujrimun إنكم مجرمون ya ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Silakan ya. Kedap. Hada yaumun Hadza yaumu la yantiqun. Hada yaumul layantikun layantikun ya ngamik bu terkadang wala yu'minuna enggak la wala yu'danu wala yu'danu lakum tadirun tadirun terus wailu yauma idil lil mukaddibin hada yaumul hadza panjang bodoh hada yaumul fasli jama'nakum panjang jama'nakum wal awwalin terus fa in kana lakum panjang kan fa in kana lakum kaidun fakidun fakidun fa in kana lakum kaidun fakidun fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yauma idil lil mukaddibin innal muttaqina fi dilalil fi dhilalin wa uyun innal muttaqina fi dilalin wa uyun bahwa wa fawakiha mimma yastahun ngangesin yastahun kullu wasrabu hani'am bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzi inna kadzalika najzil inna kadhalika najzi nazzil muhsinin wailu yauma idil lil mukaddibin kulu yattama'u kulu wa tamatta'u qalilan
Kulu wattamata'u Qalilan. qalilan innakum mujrimun. Wailu yawma idil lil mukaddibin. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailu yawma idil lil mukaddibin. Fabi ayyi hadisin فبأي حديث بعده يؤمنون Fabi ayyi فبأي hadisin حديث Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Hadza yawmu la yantiqun. هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ya. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. طيب بارك الله. Lanjut. Payun Ustaz tadi. Mangga Ibu. Payun. Ma'assalamah. Mangga. Ajeng mangga, saya yang baca. هذا يوم لا ينطقون ينطقون هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ مكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين
فإن كان فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين alif dalnya mukazzibin ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون roknya jangan banyak la jangan wa idza qila lahum murka'u la yarka'u bukan enggak la yarka'un وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ya ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده فبأي حديث بعده فبأي حديث بعده يؤمنون. Baik, barakallahu fiik, lanjut. Berapa orang lagi? 2 ya, jangan. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا
لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم ارفعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Baik, barakallahu fiik. Lanjut. Terakhir. Hada yaum la yantiqun. Bukan yan. Itu tebal ifanya. Yauqiqun. Hada yaum la yantiqun. Baik. Wala yu'dzanu lahum faya'tadhirun. فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. مكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ Jangan dihentakan. ويل يومئذ biasa. ويل يومئذ للمكذبين. Gitu. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. Baik, barakallahu fiik ya. Sudah semua? Sudah ya. Nah, cukup dulu mungkin sampai situ. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pekan depan ya. Masuk ke Riyadhah bab iklam. Nanti dibaca-baca dulu sama Ibu ya di halaman 14. Gampang baca iklam ini bagian daripada gunnah. Kemudian rumusnya nun sukun tanwin bertemu ba Ibu ya. Nun sukun tanwin bertemu dengan ba. Cara bacanya dirapatkan. Nah, biar nanti bisa latihan. Faman sambil gunnah masukkan ke itu, kemudian ditahan lama. Faman badalah, coba. Nah, itu iklam. Nah,
di Al-Quran di atas nunnya atau di atas tanwinnya ada mim kecil. Nah itu diganti nunnya pakai mim. Ini ada takdirnya tapi Ya, nunnya diganti jadi mim. Jadi bacanya saman badalah qa'iman bil qist. Qa'iman mam bertemu ba. Mim baqaliha nun bertemu ba. Kiramin bararah. Tanwin bertemu dengan ba. Nah, kita coba praktekkan satu baris. Faman baddalah. Silakan. Faman badalah Nah, gunnah ya, sambil gunnah. Nah, di Al-Mursalat ada, Bu. Di ayat terakhir coba, Bu. Fabi ayyi haditsin. Nah, itu iklab. Kenapa iklab? Tanwin bertemu ba. Ayat 43 juga ada iklab, Bu. 43. Kulu washrabu hani'am bima. Nah, itu juga iklab. Tanwin bertemu dengan ba saja. Tanwin bertemu dengan ba saja. Ya, tidak bertemu dengan huruf yang lain, bertemu dengan ba. Ya, coba. Kita praktekkan. Qa'iman bil qisti. Silakan. qa'iman bil qisti Mim baqaliha. min baqaliha Mim baqaliha. min baqaliha Kiramin bararah. kiramin bararah Mumbassa. mumbassa Qadamun ba'da. qadamun ba'da Ambihum ambihum bidam. Rapat mobilnya bidam bihim. birambihim Awanum baina. awanum baina Man biyadih man biyadih fusukum bikum. fusuqum bikum Khaliqum bashara. khaliqum bashara Makanin ba'id. makanim ba'id Amburika. amburika Sultanin bal. sultanim bal Mim baqaliha. min baqaliha Mim baqaliha. min baqaliha. Nah, itu namanya iklab. Gampang ya. Jadi iklab ini bagian daripada gunnah. Kita masukkan ke hidung sempurna, di hidung dua bibirnya rapat. Meskipun nanti ada yang baca dua bibirnya direnggangkan sedikit segini. Mil, ada yang baca demikian. Khilaf para ulama ya. Tapi yang kami baca dirapatkan karena lebih mudah daripada direnggangkan, agak susah. Mil, renggangnya kalau terlalu lebar, mil nanti gak enak. Ya. Nah, dirapatkan aja. Mim baqaliha mim. Nah, gitu. Itu namanya iklab atau qalb. Bisa juga dinamakan iklab. Nah, itu nanti kita akan praktekkan ya bersama-sama di pekan depan disertai dengan praktek di Al-Quran di surah yang lain. Ya, di surah berikutnya di juz 29 kita cari gunnah nun tasdid, idgham bi gunnah, tambahan pelajaran apa, Bu? Iklab ya. Nanti dihafalkan, diingat-ingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita sampaikan. Dikeri sakedik-sakedik ibunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.